the moment pandemi gitu ya, awal-awal Maret tahun lalu, Pak Gubernur state di media bahwa we would have an application called Picobar untuk manajemen pandemi. Kita udah tahu plan ini, tapi kayak we imagine like at least one sprint gitu kan, 2 minggu. Itu kayak udah minimum banget untuk bisa create MVP-nya gitu. Tapi memang keluar oleh Bapak waktu itu, Pak Gubernur, 2 hari. Jadi kayak Welcome to Follow Your Flow Podcast. Kita membantu lifelong learner untuk berproses menuju life model yang lebih optimal dan sustainable. Di sini, kita akan belajar dari banyak sumber, mulai dari lifelong learner yang kita interview, sampai insight yang gue dan Mbak Ika dapat dari buku, artikel, podcast, maupun hasil refleksi pribadi kami. Di akhir setiap episode, lo akan mendapatkan science-backed pragmatic step yang bisa membantu lo untuk mentransformasi hidup lo. Hope you enjoy this episode. Hai Biondi. Halo. Wah, thank you banget sudah menyempatkan untuk ngobrol-ngobrol pada kesempatan kali ini. My pleasure. Thank you for juga. Gue mungkin akan kenalin Biondi dulu kali ya. Jadi Biondi ini lahir dan besar di Palu sebelum akhirnya kuliah di Universitas Hasanuddin. Waktu itu Biondi tuh ikut debat lagi di Hasanuddin dan disitulah gue kenal dengan Biondi. Beberapa kali juga kita sempat ini ya kayak tanding ya. Biarpun kita nggak sempat ngobrol banyak. Setelah itu dia memiliki banyak pengalaman, mulai dari kayak master di Perancis dan di Cina. Udah gitu kerja di global non-profit yang menggunakan MAP untuk humanitarian response, disaster management, dan juga economic development. Dan selain ini, Biondi itu sudah pernah memenangkan 40 award dari 10 negara. Jadi kayak wow banget. Dan saat ini dia lagi kerja di Jabar Digital Service. Itu adalah sebuah unit yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat untuk mempercepat transformasi digital untuk good governance dan public services. Sebuah fun fact, gue hampir pernah traveling sama Biondi waktu Biondi lagi kuliah di Beijing ya. Dan gue lagi ngerjain project di Shanghai. Waktu itu kayak on one weekend, kayak gue gak tahu bahkan gimana kita awalnya ngobrol waktu itu. Tapi kayak kita almost mau pergi ke Inner Mongolia ya kalau gak salah ya. And I regret not doing that actually. yes, benar. Now in the even wow. Iya ya, waktu itu kenapa ya gak jadi ya? Kayaknya jadwalnya ada yang benar. Iya ya, I think so ya. Yeah, now we cannot travel anymore. Gue juga regret gue gak ke Inner Mongolia. Ya. Gitu. Jadi ya tadi itu adalah sedikit tentang Biondi gitu kan. Di episode kali ini kita bakal mengenal Biondi lebih jauh lagi gitu. Dan juga specifically kita penasaran. Gue personally penasaran banget tentang gimana sih rasanya tuh kerja di pemerintahan gitu kan. Karena obviously ada narasi-narasi tentang kerja di pemerintahan tuh kayak gini. Nah justru di kesempatan ini kita pengen ngobrol sama Biondi sih. Untuk tahu sebenarnya kayak gimana sih kerja di pemerintahan specifically di konteksnya Biondi kali ini. Nah, sebelum kita ke sana, mungkin gue pengen lebih kayak menggali sedikit lebih dalam tentang lo sih, Bi. Jadi kan sebenarnya tadi semua hal yang gue sharing ke lo itu adalah sebuah informasi yang publicly available ya. Ada di LinkedIn, ada di internet. Nah gue pengen denger dong cerita tentang masa kecil lo gitu. Karena gue penasaran juga kayak gimana lo bisa jadi lo yang sekarang. Okay, sip. Thank you, Vic, for covering this issue karena memang aku rasa penting banget untuk kita bisa mengklarify beberapa pesan gimana sih kerja di pemerintah dan especially untuk posisi-posisi yang itu exciting dan butuh kontribusi dari orang banyak gitu ya, termasuk anak-anak muda yang as talented as you, perhaps and many other followers yang juga mungkin justru punya what it takes dan is actually needed, cuman karena kurang informasi makanya tidak punya keinginan untuk bisa masuk ke pemerintah dan berkontribusi di situ gitu ya. Talking about my childhood, tadi benar sih aku lahir besar di kota Palu, Sulawesi Tengah. Kota Palu perhaps tidak terlalu sering muncul di berita gitu ya, justru paling sering muncul di berita itu waktu tahun 2000
berapa ya, kemarin 2018 kalau nggak salah, waktu ada disaster. Justru bukan karena good news, tapi karena ada triple disaster waktu itu. Tsunami, likuifaksi, sama gempa bumi yang gede. Itu emang fatal banget dampaknya. Tapi this kind of thing, I experienced that since I was a child. Jadi memang itu daerah yang cukup disaster prone areas. A little bit of context on how I finally also work with kayak humanitarian OpenStreetMap. Kita kerja untuk kebencanaan gitu kan. Jadi I feel like childhood, although itu nggak benar-benar di plan gitu. I didn't even know there's such thing when I was a kid, right? Cuman kayak there's this benang merah gitu ya pada saat it happens. Terus mungkin ada 3 hal yang bisa aku share about my childhood. And I think there's a lot of paradox in it. Pertama, dulu itu aku sebenarnya anak rumahan waktu kecil. Jadi mungkin karena dulu juga belum ada internet gitu ya waktu zaman kita ini kecil. I remember when I was udah SMA justru baru ada internet gitu kan. Jadi informasi itu tidak seterbuka sekarang. You don't really know what happens outside. I didn't travel a lot dan bahkan benar-benar di rumah aja. The only moment where I go out itu hanya pada saat aku harus ke sekolah dan ke gereja. My family is also like a devout Christian. Jadi kayak emang environmentnya di situ toh. Gitu ya. I didn't even have that much information. Tapi paradoksnya adalah now I'm the only person in my community yang justru merantau. Padahal dulu I was lebih suka di rumah gitu kalau nggak ada gitu. Prefer di rumah aja gitu. Dan even before this pandemic thing, I already lived that. Di rumah aja. Tapi justru sekarang I'm the only person yang away dari family gue juga, dari sekolah gue juga gitu. Karena sekolahku lumayan kecil gitu ya skopnya. Like 15 people kan itu kayak sekolah yang baru juga. Which leads me to the second paradox. Aku juga sebenarnya tend not to communicate that much. Jadi kayak I'm a little bit reserved. Tapi justru pekerjaan gua yang pertama kali itu communicate. Wow. Okay. First communicate dan aku juga aktifnya like what you shared di komunitas debat gitu ya, yang justru judge by your speaking performance gitu kan. Jadi very different in personal life, especially dulu gitu ya waktu masih kecil. Dengan kalau aku harus ada di kompetisi gitu kan, atau when I was starting my job, jadi a little bit of opposite. Terus sekarang kan juga ngerjain partnership ya di JDS, one of the key deliverable itu partnership, and it also forced me to come and initiate conversation, which I wouldn't naturally do if I were stay there and then not exposed to all these experiences juga. And then finally mungkin juga I think I would call myself as a pioneer karena banyak hal yang aku kecemplung itu sebenarnya sesuatu yang memang baru banget, gak ada contohnya dan benar-benar harus initiating by myself atau by my like groups of people yang benar-benar memulai. Aku SMA-nya itu angkatan pertama, jadi itu kayak project pilot jadi nggak ada seniornya. Wow. Kita benar-benar nyoba, mungkin a little bit ini ya. Agak gambling juga, because how if the school fails? Gitu. Exactly. Tapi with that experience, I started to feel like, oh ternyata kayak gini ya, being part of the people who start something. Gitu. And then di kuliah juga akhirnya mulai organisasi MUN. Waktu itu kan emang baru pertama kali. Kayak tahun awal MUN mulai hype, and then I started that organization juga di UNAS MUN community dan bertahan masih sampai sekarang juga. And then JDS itu kan juga dari nggak ada menjadi ada. It's not like the startup co-founder title, but I was also one of the teams who pioneered, which I to my childhood juga kayak di-expose ke hal-hal yang baru gitu. I think those mini experiences already prepare me for my present time gitu sih. Dan mungkin yang aku alami sekarang juga might prepare me. I see. Wow, that's interesting. Menurut gue kayak tadi yang surprising banget. I think most of them are very surprising. Karena tadinya gue pikir kayak, oh wow,
Kayak lo dari Palu, terus tiba-tiba kayak sekarang kerjanya di Bandung gitu kan. Dan juga, I think the communication part is a bit surprising, at least for me, gitu. Kayak been knowing you as like an orator, terus kayak kenalnya juga di komunitas yang dimana memang core-nya adalah communication and public speaking gitu kan. I'm not naturally comfortable doing that sebenarnya. Wow. Pertama kali ikut Yeah. latihan, benar-benar pertama kali di SMA, itu sampai shaking, padahal yang nonton kayak cuma 6 orang, because my is like very small. Yeah. Yang di tren kan cuma anak-anak debatnya. Yeah. And then 6 orang, tapi kayak my hands were like trembling sampai kertasnya kayak kemana-mana gitu. Oh wow. Oh wow. Kayak karena dipaksa sebenarnya, karena itu sekolah baru, jadi kayak Wow. pengen biar kita ada prestasi gitu kan. That's how they prove themselves. Jadi kayak kalau tiap ada jam kosong, kita itu dibawa latihan quiz atau latihan debat segala macam. So that's how I also acquire my skill, even though I didn't live overseas. Wow, wow. And what else did you do yang kayak bring you closer dari orang yang awalnya malu dan justru bahkan gak comfortable dengan public speaking into the work and also a lot of activities yang involving public speaking? Menurut aku formative years-nya yang turning points itu waktu SMA sih. Karena akhirnya karena taunya debat, memang debat terus gitu kan. There's this bubble juga bahwa kita nganggapnya yang sukses itu kalau lo udah juara debat gitu kan. But tons of other activities and talents out there yang kita juga nggak kayak expose, especially in my year. Other, I think turning point juga when I was in YLI, I think. You were there, but I don't think we were in the same year. Yeah, I don't think we were in the same year. Yeah. But I think that was also my exposure to not necessarily debate MUN type of activity gitu kan. Dan akhirnya mulai kenal juga dengan all this variety of background, karena dulu juga lumayan niche gitu kan. And of course to communicate, to approach people, to have a genuine interest in knowing people juga kan. Waktu masih kuliah juga. So I think that helps a lot as well setelah sudah kerja. Got it. Wow, that's interesting karena I think it's sometimes it's not only about public speaking or communication, tapi kayak being able to be a bit more comfortable to put ourselves out there, interacting with people, itu kan. Yeah. Dan a follow up question to that be kayak lo yang dari Palu, terus kuliahnya pun juga kan masih di Sulawesi gitu ya. Kayak apa yang akhirnya bikin lo punya exposure untuk kayak kuliah keluar dan bahkan lo kayak sempat kerja or intern juga ya di luar gitu? Ya betul. Waktu itu internnya di UNESCO dan sebenarnya awal-awal juga my dream was quite straightforward karena memang dulu dan semua keluarga aku sih sebenarnya kerjanya di dunia farmasi, kedokteran, urusannya dengan healthcare lah. So I was expecting to be, or my family sort of expected me to be a doctor. Cuman justru failing to end medicine. Setelah itu udah masuk HI, cita-citanya like a standard. So I'm more like following, what's out there already. Jadi trennya adalah menjadi diplomat gitu kan buat anak. So I had that dream as well. Again, I think failure is a pivotal waktu dimana kayak benar-benar direction lo itu diubah ke arah yang bisa beda banget dari dokter menjadi keep on failing on that. Where I started to open up myself to various opportunities. Jadi nggak di-limit ke satu hal aja karena bahwa informasi yang aku ketahui di momen dimana aku bikin target itu juga sebenarnya limited gitu kan. I didn't know any better about other types of jobs waktu itu juga kan. And then if I were to pursue only that, sebenarnya bisa jadi aku lebih cocok di tempat yang lain. Cuman karena aku nggak terekspos dengan informasi itu. So at this moment sebenarnya aku tetap punya kayak cita-cita atau kayak big dreams to sort of hang myself onto. Tapi udah nggak yang terlalu apa ya istilahnya.
ambitious in a way that I have to get there, tapi I do have that, tapi ngerti dan making peace with reality kalau sometimes you don't get what you want, and therefore my goal right now is to really just be better, dan benar-benar kayak seriously improving myself because I know like circumstances are changing juga. What I know now, like positions that we have at this point kayak di dunia teknologi, this when you were kids, right? So having that mindset bahwa it will change in 5 years, 10 years to come, there will be positions that don't even exist now. Yeah. That flexibility and openness while still, striving for the best. That's what I'm at this point. Wow. Because continuously experiencing failures. Oh, thanks for sharing that. Karena apa ya? I think it goes back to the definition of failure, right? Karena kalau tadi misalnya dari apa yang lo ceritain, kelihatannya kan failure itu adalah not getting what we want, right? But maybe it's the way for the universe to direct us to the place like where we need, right? Yeah. Dan sometimes kita nggak tahu karena kayak we don't have that information ketika kita lagi undergoing that life gitu kan. And then I think it's true that you can only connect the dots looking backward gitu kan. Benar. I feel like benar juga kayak aku kerja di humanitarian response because I have that personal attachment juga kan ke tempat yang memang disaster prone. Got it. Nah, then it leads me to a question bahwa kayak gini, kayak lo mungkin awalnya diarahkan menjadi dokter, terus tidak ke sana, terus diplomat tapi tidak ke sana gitu. Nah, tapi kan sebenarnya ketika lo tidak menjadi diplomat, there are so many other options gitu. Yang interesting banget adalah ketika gue ngeliat pengalaman kerja lo dan exposure lo, hampir semua itu ada di government atau di non-profit. Gue penasaran banget apa yang membuat lo kesana gitu. Sebenarnya it's the same route, bahwa pada saat udah ada di posisi tertentu, kayak these are like what I'm looking at, dan memang opportunity-nya sedang terbuka gitu kan. Specifically if you compare between public and private sector, memang I think my calling lebih public sector gitu. Although it's hard to really define calling and where do you get that, how do you understand it is your calling vis-a-vis just your feeling. Tapi kayak whenever I see something kayak misalnya even now kayak di dunia digital di kepemerintahan, I always have this sense of being touched when I see something related to poverty eradication. Jadi pada saat lihat like this group of people yang supposedly being served by the government but are not, I have that reaction internally that something needs to be done. Gitu kan. So, it's hard to explain stuff like that. I don't think there is enough scientific or academic explanation towards that as well. But I think that's what a lot of people experiences. For me personally, whenever it comes to like public services atau poverty reduction, I do have that sort of personal reaction to that. What leads me into looking at posisi-posisi yang bisa menolong orang banyak gitu kan. Kayak look at it sebenarnya you're serving people, right, who needs you. In NGO, the causes is actually for people who are in desperation. And especially karena kemarin kan kayak lebih ke disaster response, humanitarian response, right? And now with the government, although unitnya digital, tapi digitalnya dipakai untuk development. That's why project yang salah satu project yang aku sangat-sangat passionate about itu desa digital. Karena kayak digital di level desa yang memang kayak butuh pembangunan gitu ya. But again, kayak sometimes I also being pragmatic, kayak responding to opportunities atau we'll never know. I don't want to like limit myself to I only want to work in the public sector, because we never know. Kayak you can still make impact juga kan di private sector, still like serve others in private sectors, and if that kind of opportunity opens up, and then it like the momentum I'm actually quite open juga untuk consider these different routes. Tapi at this point and with my background mostly di public sector sih.
Got it, got it. Wow. Berarti sebenarnya kalau gue tangkap dari penjelasan lo, ini di-driven sama the mysterious. Kayak voice yang kayak that you define as calling gitu kan. Karena again, and I know dan kayak gue lumayan juga mempelajari ini secara logical way and fail to get like an explanation out of it gitu. Akhirnya gue jadi mulai bergeser kayak, you know, this thing mungkin nggak bisa dijelasin dengan logika, right? But you can feel it. Maybe it's what people call as passion juga kali ya. Bisa jadi. Although passion might kayak sesuatu yang emang udah di-experience, but in my position adalah sometimes I don't even experience that. Yeah. I feel like I wanna help. Iya. Yeah. Gue sempat mempelajari sedikit tentang passion juga sih. Do menurut gue kalau dari common definition-nya, passion itu agak-agak lebih self-centered. Lebih kayak gue sukanya apa. Jadi kayak makanya sebenarnya formula yang seru banget adalah ketika passion itu ketemu sama purpose. Ketika what we like itu ketemu sama what's the problem that I'm interested to solve. Kayak misalnya adalah, contohnya misalnya kayak gini, that's why Biondi mungkin lo gak kerja jadi programmer gitu kan, karena mungkin that's not your core skill set, right? Tapi you're still working on the problem that you know that's larger than yourself, right? Jadinya itulah di intersection dari itu ada momen dimana kita bisa berguna buat orang lain, tapi we enjoy the process. Karena sometimes juga gue ngerasa bahwa ketika orang itu full blown untuk kayak pokoknya gue pengen berguna buat orang lain, tapi lupa untuk take care kayak apakah caranya sustainable nggak buat gue gitu. Sustainable I think many drivers ya, mulai dari kayak financially sustainable apa enggak, emotionally sustainable apa enggak. Dan terutama konteks emotionally sustainable masuk banget karena as human gue nggak tahu sih ada orang yang tahan apa enggak kalau setiap hari merasa not feeling good about themselves karena doing things yang benar-benar outside like his or her expertise gitu kan. That's true. Purpose, yeah. I think definitely if you do work in an area where you have that sense, karena kayak misalnya work-life balance ya, itu kayak almost impossible to attain. If not impossible gitu ya. Justru having that purpose dan meaning mungkin ya di pekerjaan, that's what makes you feel like although your life is absorbed in work, tapi you know there is a meaning in your work in itself, itu juga kayak sort of pacify yourself gitu ya, even though your life might keserempet sama pekerjaan. Got it. A very important element, otherwise it's never gonna be pasti kayak frustrasi terus di bawaannya. Benar. Nah, dan gue mau double click di situ karena gini, I think I understand that purpose is extremely important gitu kan. Cuma ujung-ujungnya juga ngaruh ke day to day-nya gitu. Nah, gue penasaran sih kayak in your work ya, apa tantangan yang lo hadapi sehari-hari gitu, dan gimana lo menghadapi hal tersebut? Mungkin karena kerjanya di pemerintah, it's a mix between, tapi at the same time kita juga mau mengintroduce kultur yang berbeda gitu kan. Yeah. Karena kita unit digital ada di pemerintah, tapi it's a mix of both. Karena kita nggak bisa being 100% agile dan startup like within the government. It's really a combination between government and being more flexible with our work culture. Which is exactly what the challenge is. Karena gimana caranya lo mengawinkan dua kultur yang sepertinya extremely in the opposite polar, right? Jadi in terms of demand, kita benar-benar di demand bisa kayak quick delivery. Dan momen pandemi gitu ya, awal-awal Maret tahun lalu, Pak Gubernur state di media bahwa we would have an application called Picobar untuk manajemen pandemi. Kita udah tahu plan ini, tapi kayak we imagine like at least one sprint gitu kan, 2 minggu. Itu kayak udah minimum banget untuk bisa create MVP-nya gitu. Okay. Tapi keluar oleh Bapak waktu itu, Pak Gubernur, 2 hari. Jadi kayak I was like, okay. Wow. Karena emang beneran dari nol gitu. Ini bukan program atau project crisis response yang udah ada sebelumnya yang kita bisa turn functionnya into this application gitu kan. Bener-bener nol. Dan bikin aplikasi itu bukan kayak mie instan gitu kan.
hitungan jam ada. Jadi, tapi kayak we are in a position where we have to deliver karena ini udah jadi kayak public promises, media is capturing that, dan masyarakat butuh dan kita juga sadar banget ini harus gerak cepat, nggak bisa kayak kita. Tapi at the same time kita nggak mau nge-push developer kita untuk nge-deliver sesuatu yang mustahil gitu kan. Find that balance, and we sort of face that in every day's situation. Jadi bukan cuma situ aja, tapi kayak ada beberapa hal di mana memang ada crisis dan demand yang kita perlu respon. At the same time, kerja di pemerintah kadang memang birokrasinya didesain untuk proses secara hierarki, because it's a big organization as well. At the same time, kita punya talent yang pertama sulit untuk didapat, and therefore sulit untuk di-retain kalau mereka nggak comfortable kerja di sini. The daily dilemma that we have, how we instilling sense of, mungkin balik lagi ke diskusi tadi ya, purpose ke orang yang kerja walaupun situasinya lumayan reaktif gitu ya. I think that's one of the challenges juga sih. Noted. Wow. Dan di sini gue pengen nambahin perspektif juga sih, karena kan tadi lo bilang juga kan bahwa kayak it tends to be bureaucratic, dan mungkin jadinya secara rekrutmen orang kayak aduh males deh birokratis gitu kan misalnya. Tapi sebenarnya from my point of view yang bekerja di institusi yang ada di ujung sebaliknya yang startup gitu, I think juga ketika minimnya birokrasi to some extent juga kita jadi nggak bisa gerak cepet sih. Gitu. Kayaknya sekarang nih kalau ngelihat global trend dari organisasi ini, semua tuh pada pengen ketemu di tengah gitu. Korporasi-korporasi, pemerintahan pengen agak lebih agile, startup pengen agak lebih rapi. Jadi pada akhirnya konstruk bahwa kalau misalnya otonominya lebih besar bisa ngapain aja tuh, oke, sebenarnya nggak juga sih, karena at one point ketika udah terlalu banyak kebebasan dan minim birokrasi, kita juga jadi susah buat kolaborasi gitu. Jadi ujung-ujungnya gue rasa kita semua di sini dari berbagai organisasi wanna meet halfway gitu. That's true. Kalau di pemerintah sendiri kan sebenarnya yang paling kritikal itu soal accountability. Karena kita mau rakyat kan sebenarnya revenue kita ya dari pajak. Benar. How are you manage that? Itu kan sebenarnya part of accountability. Benar. Dan all this bureaucracy and admin was constructed so that uang ini tidak disalahgunakan. Yes. Because it's really that easy gitu kan, yes, untuk using that money for something that has no use at all for public good gitu kan. But then kayak untuk pekerjaan, jadi benar ini kayak in the other opposite gitu ya. If you wanted to deliver quick, sometimes urusan kecil misalnya kayak lo mau berkolaborasi dengan seksi sebelah, itu lo harus surat menyurat dulu gitu kan. Which untuk orang-orang di JDS yang latar belakangnya kebanyakan pemerintah, it's a little bit uncomfortable. Pada saat lo mau request bikin Zoom account aja, lo harus bersurat dulu. Which if you do it yourself, you can actually, it's like 2 clicks away gitu kan. Rather harus ngetik dulu surat, dan it makes the progress quite slower. Cuman what I'm happy about what's happening in JDS, karena benar-benar ingin menggeser spektrum ini benar-benar tengah borrowing your term gitu ya. Jadi dan pesan yang selalu di-mention oleh Pak Gubernur, dan I think it's also like a national anthem juga ya. I think Pak Jokowi juga sering ngomong caranya birokrasi itu didesain untuk memfasilitasi tindakan rather than hindering it. Yes. Tadi balik lagi sebenarnya tujuan birokrasi untuk accountability gitu ya. Jadi there are rules that we can sort of simplify atau sometimes not even, dilakukannya di belakang for the sake of fulfilling the administration rather than becoming a prerequisite. Itu akan sangat membantu pencapaian outcome dari kebijakan tersebut. And that kind of understanding is slowly introduced juga sih, and especially in our unit. Got it. During the pandemic, karena kayak semuanya online, orang juga FH, sebagian kan memang bahkan tidak di kantor gitu ya. Jadi starting to get more understandable dan more acceptable bahwa hal-hal administrasi dan birokrasi ini sebenarnya perlu
treat sebagai fasilitator accountability and then achieve your goals rather than a prerequisite gitu ya. Jadi lo harus bersurat dulu sebelum bisa A. Tapi justru gimana nih kalau butuhnya apa? Kalau memang butuh surat ya kita buatkan suratnya gitu kan. Tapi bisa nyusul gitu. Wow. Although ya mungkin even with that sebenarnya sama kayak startup juga karena baru banget kita juga struggling sama meeting these two gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita tetap berada di jalur at the same time assess whether this is actually needed or not. Yeah. Trying to propose a change juga sih as we go along. Yeah. Wow, it's interesting to see the perspective from the other side ya. dari yang lebih rapi, pengen agak lebih kayak fleksibel. Sedangkan kita yang agak dari lebih fleksibel, pengen jadi lebih rapi. There is always room for improvement. Now gue pengen ngebahas sih. Tadi kan kita udah ngebahas ya tentang challenge gitu. Now I wanna talk more about the things that excited about yang lo kerjain sih. Mungkin lo udah pernah ngerjain beberapa project. Gue pengen double click di apa project yang paling berkesan buat lo. Tadi lo sempat mention tentang desa digital. Kalau misalnya kita mau double click di situ boleh. Tapi kalau ternyata ada project lain juga we can also double click on that. Dan gue penasaran sih kayak kenapa sih itu jadi project favorit lo gitu? Atau paling berkesan? Mungkin ada 2. Desa digital is definitely top of mind. Walaupun project kita itu lumayan banyak. Di tahun kemarin aja itu ada 130-an project dari in that fiscal year gitu kan. And only by that small unit. Tapi desa digital is particularly special karena menurut aku itu kayak anak tangga pertama yang memang perlu kita naiki kalau kita mencapai long term visionnya untuk bisa mentransformasi Jawa Barat menjadi provinsi yang digital. Sedangkan faktanya waktu itu ada 700-an desa yang masih blind spot, jadi nggak ada sama sekali. So how are they going to be digitalized if they don't even have connectivity gitu kan? So one of our biggest goal adalah to introduce internet connection di tempat-tempat yang blind spot, dan itu kan bisa introducing a whole array of opportunities. Benar. Atau promoting local potential, tapi at the same time juga exposing them to dangers kayak hoaxes, misinformation. Benar. Ya masih rendah, itu kan bisa jadi Pandora box yang justru malah backfire. So having this big challenge and also like a large volume of people to serve, karena di Jawa Barat itu ada 50 juta penduduk, it's the most populous provinces di Indo. Dan ada 5.312 desa. Wow. Gitu. And then kayak aksesnya juga susah gitu. One of my first trip ke salah satu desa Sirna Rasa namanya di Sukabumi itu kayak beneran mendaki gunung lewati lembah. You need 8 hours to get there. Dari Bandung. Sekali susah gitu aksesnya gitu. I imagine 8 jam itu kalau naik pesawat mungkin kita udah nyampe ke Beijing atau ke tapi ini dari Bandung nyampenya cuma sampai Sukabumi doang. Tapi and I was also sick in that my first traveling experience, kayak paginya itu emang kayak muntah hebat. I still felt like I had to go karena itu kayak pivotal moment, itu momen dimana kita nge-launch pertama kali desa digital. Terus once I get there, itu kayak hari besoknya, jadi kita sempat menginap dulu di tempat lain, and then kita naik gunungnya itu besok, karena benar-benar daerah blank spot gitu. Pas udah kelar acaranya, looking at how people respond to that program, itu benar-benar, I think all my sickness and kecapean itu benar-benar hilang gitu. As you look at orang-orang yang kayak benar-benar feeling grateful for the first time ever, mereka bisa akses internet di desa mereka. Wow. Ada banyak juga yang cerita, aku sebenarnya punya handphone 2, jadi smartphone-nya ada 2, tapi aku punya koneksi internet, so whenever they wanted to sell something atau wanted to consume a content, mereka harus traveling dulu tuh ke desa sebelahnya, belum bisa dapat jaringan. So imagine how many potential yang nggak bisa di-realize di desa tersebut, dan memang desanya sangat-sangat tertinggal karena lack of connectivity yang sebenarnya udah sangat lumrah di tempat lain. Looking at the meaning and impact
I think it really pays off. And I'm not saying that because it sounds really cliche kok bisa kayak tiba-tiba hilang, but that's what happened gitu when you see your work influences others' lives and hopefully sustainably gitu ya, karena this would not change people's life for like one day or two, tapi it can have a sustained impact on how people do their life. That's what was really meaningful for me, desa digital, and there were layers to it juga. Kita ada kerjasama dengan banyak startup lokal juga untuk bantu mereka bisa punya income yang lebih baik dengan bantuan teknologi. Second project, if I may, yang menurut aku sangat-sangat memorable out of many, waktu awal-awal pandemi. Kan benar-benar kayak PSBB mulai diterapkan, terus kita juga sempat dengan pandemi ini, there are a lot of things to learn. Terus ada salah satu klaster besar di Bandung waktu itu yang kita harus datangi, so we're like going into the war zone without knowing what to expect gitu kan, dan kita diminta untuk bikin sistem pendaftaran PCR test waktu itu. Jadi gimana caranya orang dipanggil tes tapi nggak berkerumun, karena there was one of the tes tapi malah sakit di tempat tes karena dapat di situ gitu kan. So we design a system where people can get notified. Jadi kita buatin queue-nya. Mereka datang cukup di slot menit di mana mereka emang harus dites. Pakai proses scan QR code segala macam biar ada nggak perlu banyak sentuhan dan kayak handover barang-barang gitu kan. Which is quite normal, sebenarnya itu teknologi yang udah cukup lumrah di tempat yang lain, tapi adopting this to the situation with this kind of drama and uncertainty, that's what makes it quite challenging. Dan waktu itu klasternya juga di gereja. Because I come from as I mentioned, waktu aku kecil juga we were very like oftentimes the only locations that I go outside my home adalah sekolah dan gereja. To an empty church, full of sadness. Dan aku ingat juga like Good Friday, jadi emang salah satu day of Christian celebration. But I went to church not for spiritual activity, tapi untuk menghadapi krisis yang kita waktu itu nggak tahu ini akan berujung kayak gimana. There are hundreds of people impacted. A lot of people juga in a critical condition. Jadi it was like a really sad moment, tapi also hopeful karena we felt like we do something that would help ease the situation gitu kan. Karena orang finally got tested, and then we can sort of separate yang mana yang benar-benar positif dan mana yang masih cukup aman. And then helping, advising them to also like stay at home kalau memang mereka bisa isolasi. Which I think I wouldn't get that kind of experience even di tempat yang dulu gitu ya, yang NGO probably do massive response juga. Tapi being as part of the government that is serving their people yang sebenarnya emang harus dilakukan, I felt like I course correct what the government needs to do for the people. Wow, thank you for sharing that story, karena this is the first time juga gue dengerin ini dari lo kan, dan kayak tadi sambil dengerin lo gue membayangkan sih kayak wow gitu loh, the type of impact that you get exposed every day gitu kan, kayak hal-hal seperti itu gue cuma bisa membayangkan sih gimana rasanya giving akses internet ke orang untuk pertama kali di dalam hidupnya gitu kan. Yang juga benar seperti yang lo bilang gitu. It mungkin kedengarannya simple kali ya. Maybe juga nggak masuk ke media headline kayak oh ya oke, internet ya udah semua orang punya internet gitu. Tapi for tempat-tempat yang benar-benar kayak nggak dapet internet sebelumnya, I think is a major deal, right? And I know kayak a lot of media publicity lebih tertarik untuk ngeliput kayak AI and automation gitu. Tapi sebagai negara yang sangat besar kayaknya kita lupa untuk fixing the foundation. And we can do better in foundation, yaitu ya internet akses aja dulu gitu kan. Ya, dan juga like the COVID story, it's almost a year ya berarti ya, karena bentar lagi Good Friday lagi kan. Wow. And it's still like a continuing battle, right? We don't even know where this is going to end. Exactly. Nah, setelah lo jelasin tadi, gue jadi paham banget sih tentang kenapa
that purpose atau that calling yang bisa ngedrive lo karena memang exposure to the impact-nya ya sedirect itu gitu. Dan the next thing yang gue pengen discuss sama lo adalah I think it's about miskonsepsi kali ya. Karena banyak orang yang mungkin punya persepsi yang kurang akurat terhadap pemerintahan atau non-profit gitu kan. Apa mungkin yang bisa lo share setelah lo sudah berkecimpung di public sector ini for quite some time? Ya, mungkin top of mind yang sering banget jadi miskonsepsi, essentially karena hubungan antara pemerintah dan konstituennya atau masyarakat kan dibangun atas dasar kepercayaan gitu ya. Betul. So I leaders hoping that they can manage the place well. And then government needs to trust the people, karena kayak contohnya di pandemi ini mau seberdarah-berdarah apapun kalau nggak ada kayak kepatuhan untuk protokol kesehatan itu juga sama aja gitu. At the same time ya pemerintah juga harus bisa melakukan 3T-nya gitu, 3T dan semua protokol yang harus diterapkan juga. This trust I think belakangan ini sebenarnya semakin menurun gitu ya. A lot of people are disappointed with the government. Government also feel like the people aren't doing what they need to. Jadi kayak there's a lot of trust deficiency. Mungkin salah satu yang bikin orang juga nggak percaya sama pemerintah itu karena kesannya kerjanya lambat. Gitu kan. Slow kayak udah, especially di awal pandemi kan itu sebenarnya udah sangat apparent gitu kan, kayak negara-negara tetangga itu udah ada kasusnya and it's impossible that we don't have that case. It's only a reflection of many other aspects, many other sectors. Tapi that's also my mindset waktu kerja di non-profit yang tidak menjadi bagian dari pemerintah gitu kan. So all of us are working with the government but not part of it. Jadi kayak continuously criticize for their lack of speed and response. Tapi once I become part of the government, then I suddenly realize, not suddenly, but I think I finally realize bahwa memang it's not about not wanting to respond, but sometimes it's the way the governance is designed. Jadi benar banget sih kalau memang reformasi birokrasi itu salah satu top priority yang harus dilakukan, karena it's the system that enables people to respond or to. Jadi if people say that the government is slow, not necessarily because people don't want to respond or the government don't want to respond. I see a lot of competent bureaucrats di Pemprov Jabar. Very passionate as well. They work day and night to a point yang aku juga kadang bertanya-tanya, how do they manage responding to these 100 requests during the same time, but still, being optimistic. Karena they also have, to motivate us yang lebih muda gitu ya, untuk bisa ayo tetap semangat, we can do this, kayak we can control this pandemic, stuff like that. So I think in terms of goodwill, especially di bawah Kang Emil ya, I think his political will is very affordable. Tapi sometimes it's the system yang kadang membuat things are more difficult than and more complex than it should be. Although if I were to empathize, sebenarnya juga ada benarnya, karena masalah accountability tadi kalau nggak dipijit, mudah banget untuk orang menyelewengkan ini ya. Sedangkan dibuat udah sesusah itu pun, imagine untuk procure sesuatu itu ada 8 dokumen terpisah yang harus lo lakuin. Padahal kalau di swasta mungkin, apalagi kalau yang receh gitu ya, lo tinggal beli aja gitu kan nanti. Kalau kita, sometimes you have to like justify that expense, which makes things a lot more slower. Kayak dulu kan pernah juga muncul di berita kayak, kenapa penyerapan Kemenkes rendah banget, atau kayak contohnya yang kasus lem Aibon tempo hari di is it because people wanted to misuse the fund, atau memang karena proses design planning sesuai, kadang kayak timingnya juga unpredictable, buat orang kayak mungkin kita butuh segini gitu, and then because you were like sort of rush into that decision, pada saat pulang lo kok kayak gede banget gitu kan, stuff like that.
I think that the design of how the governance for jadi informasi birokrasi itu harus terjadi sih emang slowly. Tapi people won't really appreciate atau understand that day-to-day struggle government needs to face dari luar gitu. When I was already inside, then I started to appreciate and empathize more bahwa it's not because of lack of willingness to act and respond, but it's already like this systemic culture that sometimes doesn't allow us to be more flexible. Misconception, and then maybe juga kali ya the key turning point menurut aku really depends on the leader juga. Kayak having a political will itu benar-benar open doors. If you have someone that advocate for kamu nggak perlu terlalu risk averse, pokoknya do what you think is impactful, and then this person backs this specific safety net for tim untuk bisa berinovasi gitu kan. Other than kayak di awal udah kayak diserem-seremin duluan kayak kalau lo gitu nanti bisa jadi dianggap sebagai tindak korupsi misalnya atau yang kayak gitu. Padahal misalnya internnya juga sebenarnya tepat. So having political will leader yang bisa giving that protection also makes a lot of difference. Which leads me to one point that I wanted to advocate adalah anak-anak muda harus bisa lebih open ke opportunity untuk bekerja ke dalam sistem pemerintahan. Karena we definitely need a lot of skill sets to make that kind of change. Dan in many cases, sometimes memang kita butuh pemerintah untuk mobilizing resources. Kayak vaksinasi, we do work a lot with private sector, tapi kalau tidak ada pemerintahnya and tidak di-depend ke pemerintah, you cannot strategically mobilize these resources. Gitu. Jadi memang pemerintah yang jadi tipping point-nya. And how do we do that if the resources are not, kayak human resources-nya semuanya nggak ada yang tertarik atau sangat sedikit yang kompeten yang menjadi pemerintah. You are listening this, dan despite your government, I would wanted to encourage you to try untuk lihat juga dilema. Maybe you can be the answer to that gitu kan, dan trying to help resolve juga karena I think recently pemerintah juga cukup terbuka gitu ya dengan inovasi dan kebaruan, and that gives a lot of space, that opens up a lot of space for young people untuk bisa berkontribusi dan ngasih impact juga yang scalable. Thanks V. I think that sums it up. Menurut gue kayak itu ngebuka perspektif juga sih buat gue bahwa mungkin yang sama-sama perlu kita butuhin itu adalah empati kali ya. Jadi kayak maksudnya kayak sometimes people question government's intent, kayak kenapa sih lambat, pasti ini niatnya jelek kayak gitu kan, right? Tapi kayak now you are part of the system, lo sadar juga bahwa it is a good intention. Of course kayak tidak bisa mendinai juga, ada juga officials yang have bad intention, tapi kayak menurut gue kadang-kadang jahatnya dari naratif itu adalah mungkin yang punya bad intention tuh sedikit, tapi kayak di blow up jadi kesannya banyak gitu kan. I think we just need to see it more objectively ya. Dimanapun sih, I think it's not only in government, right? I think in corporations, in NGO, dimanapun kita berada akan selalu ada orang yang mungkin punya bad intention. Although gue cukup optimistik sebenarnya orang yang punya bad intention tuh jauh lebih sedikit daripada orang yang punya good intention. Cuma kadang-kadang situasinya aja yang membuat orang jadinya melakukan hal yang dipersif sebagai kesalahan. And I think that's also the reason kenapa gue mengundang lu buat podcast ini. Karena menurut gue perlu lebih banyak orang lagi, dan mungkin termasuk gue, untuk bisa lebih aware dan bisa lebih berempati dengan cara kerjanya orang-orang di pemerintahan gitu loh, right? That you folks wanna also wanna do your best. Cuma memang juga ada situasi yang membuat mungkin ekspektasinya belum align gitu. But I can see it like it's getting towards like a more positive trajectory gitu. And sebagai warga Jabar, gue berterima kasih. Sebelum kita nutup, biasanya gue punya 2 pertanyaan yang gue tanyain hampir ke seluruh guest gue. Jadi gue akan nanya lo juga. Yang ini meant to be quick aja gitu. Pertanyaan pertama adalah, what do you enjoy most about your work?
Most mungkin salah satu new experience yang aku dapat di sini ya opportunity first to learn about the inside work of government, but to also lead people of my peers, people of my age gitu ya, dan belajar untuk dari individual contributor menjadi orang yang harus mengatur orang lain atau memanage sebuah project in a leadership position is also like a very valuable experience. Dan kalau dulu kan sebenarnya aku juga banyak nge-pioneerin organisasi gitu ya. Tapi kalau organisasi kemahasiswaan kan memang mostly pro bono, you do not have that incentive untuk membuat orang kerja ekstra gitu kan. Nah sekarang in this pandemic, everyone scared because these people are humans as well. When we are exposed to pandemic dan kita ada pada posisi di mana kita yang harus membuat regulasi dan merespon di saat kita pun juga nggak tahu apa yang mau direspon gitu kan. Giving that comfort and direction and protection to these peers juga, I think that was like a very valuable experience. Sometimes I feel like dua pekerjaan yang sangat-sangat unfortunate semasa pandemi itu, satu tenaga kesehatan, dua pemerintah. Pemerintah pun kayak, I mean, if you were put in that position, kayak what would you do? Kayak every other governments are failing, we don't have something to look up to gitu kan. Jadi benar-benar trying to combat like learning by doing, but still strategically thinking about it. Kayak we consult academician juga. Looking at benchmark stuff like that while innovating according to our local context juga. Jadi that's a very challenging position, tapi definitely a great learning curve. I think that's what I perhaps not enjoy, but maybe I'll be thankful for that training wheel later in my life. Got it. Itu lead to a subsequent question. Jadi kayak lo kan dari tadi banyak bilang bahwa this work is aligned with your purpose gitu kan. Terus cuma I believe there will be some days yang dimana hari-hari itu tuh berat gitu. How do you keep yourself motivated on that moment? Motivated ya. Mungkin dengan menyadari bahwa I'm not doing this myself. Karena sometimes like we are beaten up because sepertinya kayak every burden is on our shoulder. Tapi sebenarnya we are part of a system. Mungkin kita kayak hanya sekrup dari sebuah pesawat yang wow. Jadi when I fail to deliver, this would affect this whole system, which encourage me to deliver my best. Tapi at the same time, there is still like this safety net. When I fail to deliver, sebenarnya I can still like consult and be vulnerable and open. Wow. Other people that I need support in this. Maybe sometimes there were moments where I put in my WhatsApp that I'll be like taking my day off tomorrow. Don't call me stuff like that because we no longer use email apparently, and people like which makes work feels like interrupting in your daily life constantly. I think that what makes me motivated in a way that there's still safety net. At the same time, there's a huge impact that you need to deliver as part of the system because if they are missing on the data, karena kita banyak ngolah data juga kan, maybe they will go in direction yang just counterproductive. Having importance, but also comfort. That's what motivates me. Wow, I like that. Jadi kayak lo merasa bahwa you are part of something bigger, ya kan? Jadi kayak you don't feel alone, and I feel that's important. Karena kadang-kadang yang bikin orang tambah stres adalah ketika ada burden berat dan rasanya kayak ini semua gue doang yang ngerjain gitu. Exactly. Yeah. Final question, kayak what are you excited about recently? Recently mungkin karena thinking ahead kita masih pandemi, yang obvious sekarang kan vaksinasi ya. Yeah. It's also like a monster challenge to face because you have to vaccinate 70% of the population untuk creating herd immunity. At the same time, logistical challenge sama vaksinator jumlah SDM untuk organisasi ini sangat-sangat lacking. Jadi recently we are envisioning kita akan buat
sentra vaksin di Jawa Barat. Wow. In coordination with private sector sebenarnya. Wow. Hopefully kayak there are a few already who are helping us, but we want more, definitely not enough already. So thinking about strategies how to really make sure this limited vaccine yang udah ada sekarang benar-benar bisa strategically supaya bisa creating atau jadi building block untuk herd immunity itu. At the same time rush onto having to do it as quickly as possible. Karena kalau kita mau strategis kan pasti butuh waktu segala macam. Tapi this thing cannot wait that long. So I'm excited about seeing how it unfolds. In a way, kalau dulu kan aku megang PCR yang juga case-nya hampir sama sih antara logistik dan having to test as many people as possible, tapi juga harus strategik. This even more challenging. Another thing yang similar tuh kayak bantuan sosial juga waktu masa-masa awal PSBB kan kita harus identify siapa nih yang perlu sokongan dana biar mereka. This thing I think is even like triple the challenge karena harus ada cold chain-nya, terus size volume yang perlu di-cater itu besar banget. Di kita kayak 35 juta orang yang divaksinasi sebelum Maret 2022 dan ada 6,8 juta orang yang harus divaksinasi sebelum Juni tahun ini. Vaksinnya itu sendiri ada yang akan expire bulan Maret, which is like ada bulan Juni. So, torn between all these things. Wow. Great learning curve. How we strategize deliver this vaccine. Wow. Gila sih this is amazing work that you are doing and impact that you are about to do. Kayak I'm excited for you juga, Bi. Thank you banget for taking time to chat, biarpun kayak there is that mounting of work that you need to do. Mungkin buat teman-teman di sini yang misalnya pengen in touch sama lo atau pengen tahu tentang JDS atau misalnya pemerintahan Jabar, kayak bisa kontak kemana atau bisa lihat di mana gitu. Kalau professionally speaking, ada websitenya digitalservice.jabarprof.co.id. I'm also quite proud of the communications teamwork. I think they're one of the salah satu government unit yang Instagramnya kontennya itu bisa comparable lah dengan startups atau companies gitu ya. If you want to reach out personally, aku aktif di hampir semua medsos, tapi paling aktif di Instagram, Beyond Disima, sama LinkedIn. Beyond Disima, I think that's my name, if not Beyond Disima. Alright, thank you banget Bi for your time. I really enjoy this conversation. Gue sendiri jadi lebih terbuka tentang government. And best of luck for all your work. Thank you so much. Thank you for this time. Thank you for having me and giving me the opportunity to share juga. Yay, thank you. Thank you banget ya udah dengerin episode kita kali ini. Kalau lo suka sama konten ini dan merasa kalau lebih banyak orang perlu mendengarnya, please share this to your network. Karena itu akan membantu mereka untuk menemukan konten ini dan mentransformasi hidup mereka. Jangan lupa juga untuk follow kita di Instagram, karena setiap harinya kita akan post bite-sized content untuk merefresh apa yang teman-teman sudah pelajari di podcast ini. Check out our Instagram @followyourflow.id. Terakhir, ada free course di website kita, yaitu tentang setting up your minimum viable priority, di mana lo bisa memahami prioritas hidup lo dan cara yang lebih konkret untuk mencapainya. Yuk, dapatkan akses di course-nya dengan check out our website di www.followyourflow.id.